Right, okay. Yeah, so reviews ata sa atong natunan last time sa chapter 10 to 11. I don't know if nakainomdom mo, but nag-story yata about sa Good Shepherd, di ba? Atong naa sa pen, ano yan, sheep pen, and then siya ang Good Shepherd nga ang sheep mag-follow sa iyang voice, di ba? And ang sheep knows his voice. Then siya mismo ang mag-lead, siya mismo ang gate, 'di ba? Siya mismo ang good shepherd, dili siya ang hired. Kaya ang hired mohawa lang, 'di ba, kung na ay thief or na ay robber, mohawa lang siya ang hired shepherd. And then ang thief usually is mag-disguise, 'di ba? Like, member siya sa simbahan, pero technically na siya own niya nga motive. Or ang robber is a forceful entry, 'di ba? Like, kwaon gid niya siya kay ah, dili siya kanahan nga ang sheep mismo na kan Jesus, diba? So mao na ang atong na-learn last time. And then there will be a time na ang sheep pen, which is ang katong Gentiles, maisa, diba, sa Jews. Matuya ingon sa asa ba to? 16, I think. Yeah, and then sa 15, I lay down my life for the sheep. And then katudayon, ang ato ang na-realize is ang good shepherd, di ba? Nanata sa point karon na muragan thread, ning agi na siya sa mata sa needle, di ba? So naisa na siya ba? Hinahinay na siya kaisa. And then, kung kayo naman mo katong sa kang Lazarus, di ba? Si Jesus nag-visit. And then, ang highlighted to is si Jesus nag-wept kay tungod nakita niya yung future nga sa cross. At the same time, ang tragic na if i-resurrect niya si Lazarus, mo pod ang equivalent sa ang target niya, ang crosshair niya na si Jesus mamatay, magsugod na, di ba? So, ang heavy nga burden sa iya, ang weight ba nga iyang gina-feel. Kita niya ang iyang flock na moagi og death, physical death. Number one, ang nga naka-heavy. And then number two is nakita niya ang future na once na ako i-raise si Lazarus, at the same time, man equivalent, mag-start ang ako ang torment, di ba? Ang trials, di ba? And then, yeah, nakita niya ang God became human to end sin and brokenness mo ang weight adto sa smaller sa shortest na Bible verse, Jesus wept. So pero kung nalaman mo, kung imo na lang basahon, okay, Jesus wept. Pero ang weight niya, ang background niya, gabi kayo, di ba? So, siya, I'm a good shepherd. So, muna, willing niya erase si Lazarus kay siya, I'm a good shepherd. I know my own and my own knows me. Just as the Father knows me, I know the Father. I lay down my life for the sheep. So, pag perform niya sa miracle, muna to ang point niya nga muna ning so good na I lay down my life for my sheep. So in terms kang Lazarus at the same time, and also at the same time sa future nga human being, di ba? O sa atong sin. Kuha ato ang context ba? So munto ato ang na-learn. So how did we know katong si political nga leader si Caiaphas, ano siya nga Rome will destroy Israel if Jesus causes unrest. Jewish leaders will lose power, entire nation will be destroyed. So ang solution is kill one man, sacrifice Jesus, and save the nation by killing one. Pero at the end of the day, ang will sa Father mismo ang mag-prevail. So yang meant niya to destroy Jesus, ang output is actually ang restoration sa humanity, di ba? One man saves everybody. Right. Ayos. Now, mabalik din ta sa ato na data sa chapter 12. So, keep na to ng mindset na kanisya sa chapter, gabi naka-intense ang
gusto na sa religious leaders, sa mga Jewish leaders, napat yun si Jesus, okay? Nanagid na ang intensity, ana. At the same time, daghan na kayo ang curiosity about kay Jesus. At kay tungod sa miracle nga yang gibuhat nga gi-raise niya si Lazarus. Di ba? So, balik kung sa una, kato kong ingon na sa una, kauswagan pa, then karon Cagayan. Karon is the whole Philippines na ang radius niya. So, daghan na kayo kabalo na si Jesus nag-perform. Ana. Game! Magsugod din ta sa John 12. So, I think si Orville ako ipabasa sa the whole time. So, sugod ta 1 to 3. Okay, 1, 2, 3. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured in on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Of the perfume. Okay, cool. So, gamay na itong verse karon, but i-expound na to niya sa like the whole thing sa Bible. Diba? So, yan challenge sa karon. So, na ito sa New Testament, mabalik na po ito sa Old Testament. So, si Jesus niya about 6 days before sa Passover. Kaya mo sa Passover, di ba? Sa Exodus. Sa Exodus, di ba, kailangan sila mag-select o lamb or goat, then ibutang nila sa door frame nila, di ba, sa top. Kaya para angel of death, dili mo visit silang house. Kaya naman mo ito. So, same thing. Moto siya sa Exodus. Kung mo basa ta sa Exodus 12, ato ta sa Exodus 12. So, John 12 ug Exodus 12. Muna ang time nga na instruction sa ni God sa people sa Israel, okay? Yeah, verse 3 go. 3 to 5. 3 to 5. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of the month, they must each select an animal of the flock according to their father's family, one animal per family. If the household is too small for the whole animal, that person and the neighbor nearest his house are to select one based on the combined number of the people. You should apportion the animal according to what each will eat. Under 5, no? Mm-hmm. You must have an unblemished animal, a year-old male. You may take it from either the sheep or the goats. Okay, so sa Exodus nga time, na instruction si God na sa 10th day, magpili ka og animal. So muna ang requirements, di ba? And then at the same time, dapat siya unblemished nga animal. So sa 10th day na siya. So, okay, basahan na to sa Exodus, after sa day 14, so sa verse 6, ako na lang basa sa 6. So you are to keep it until the 14th day of this month, then the whole assembly of the community of Israel will slaughter the animal at twilight. So by 14th day kuno ay, so katuang selected na sheep or goat, mo na yung time nga islain siya. Pero in between na i-keep siya nga unblemished, diba? So perfect kay siya nga sacrifice. Ibutang sa door para ma-save sila. Mo na ang context sa John 12. So sa 6 days before sa day 10 nga selection, si Jesus niya abot sa Bethany. So asa man ang Bethany, which is kabaluta sa previous chapter ali sa 11, which is na si Lazarus og si Mary og si Martha, di ba? So sa verse 2, they gave a dinner for him there. Martha was serving them and Lazarus was one of those reclining at the table with him. So nag-chill na si Lazarus, nag-recline. So possible between day 8 o 9 na siya. Diba? So makita na to na yung duha ka story, si Mary o si Judas.
So ako term is heart of worship. Makita na to, ilang heart mismo. And the reason why we do ministry, diba? So, sige, basa na to kanina sa verse 3. Mary took a pound of perfume, pure and expensive nard, anointed Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So, yung hair mismo, ang iyahang wipe sa feet ni Jesus. So, the house was filled with fragrance of the perfume. So, Mary wiped his feet sa young hair. So Mary's act is interpreted by Jesus as preparing his body for burial, signaling the start of his Passover week and sacrificial role. So bali, gi-prepare si Jesus sa iyang role, di ba? Sa Passover, sa coming of Passover. So a pound or a half a liter was a large amount of perfume. Pure and expensive nard was imported from probably northern India and used by the Romans for anointing the head. So that means kung ang Roman nag-anoint sa head, possible is more on sa term na mura siya o royalty, kumbaga, na set apart siya ba? Mo na nga i-anoint ang imong head. So the synoptic gospel indicate that the perfume was kept in alabaster jar sa Matthew sa Mark. Attending to the feet of a guest was the work of servant. So Mary's action showed humility and devotion. Her wiping of Jesus' feet with her hair is remarkable since Jewish women rarely unbound their hair in public. So, kind of big deal siya. Kung basa ko na to siya, oh, okay. Makes sense. That's your hair. Kasi wala siguro yung cloth and all. But dili. So, ang young humility ni Mary, grabe ka low, di ba? And then, it's like a servant. And then, ang young hair mismo, pag unbound sa young hair, is technically dili normal at tunga time. So, wala siya ang reality. So ang anointing by Mary foreshadows Jesus' imminent arrest, trials, condemnation, crucifixion, and burial. So manang highlight ana siya nga moment. Now, kind of interesting. So let's see ato ta kan Judas na part. Gaw makabasa nimo sa kan Judas, I think 6 to 8. Okay, 6 to 8. Oh wait, 5 dahil 5 to 8. 5 to 8. So, 4 days, sorry, 4 to 8. see. Then one of his disciples, Jesus Iscariot, who was about to betray him, said, "Why wasn't this perfume sold for 300 denarii and given to the poor?" He didn't say this because he cared about the poor, but because he was a thief. He was in charge of the money bag and would steal part of what was put in it. Jesus answered, "Leave her alone. She has kept it for day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me." Okay, so si Judas, so again, yun siya, 300 denarii was a lot of money for a jar of perfume and a lot of money to waste by breaking the jar, diba? As Judas Iscariot observed. So like, kind of makes sense, diba? Wala na mo, like, instead of, let's say, mag-spend time ta o worship sa Ginoo from 8 to 12 mo niya ato ang event kumbaga magbasa ta Bible ng worship ta. How about like kanang kwarta imong spend nimo sa bayad nimo sa poor, diba? Or ihatag nimo ang pagkaon sa poor and all. It does really make sense in a way, diba? Kay kung tanong nimo dako gid siya nga money para kang si Mary ang katuyang gibuhat dako kay nga money nga dako ang impact sa others, diba? Sa poor. So 300 denarii is best understood as roughly a year wages for a regular laborer. So kung sa US, around 15 to 36 USD. Or kung sa Pinas, 300,000 to 500,000 pesos a year.
in one event. So, picture niyo in one event, sa pag-trapo wala niya, nga na siya ka-expensive. So, si Judas, yung heart, is naalad to sa money, sa transaction, sa project, sa performance, sa efficiency, kumbaga, kung atong una-unaon. So, okay, someone like me, nga kailangan ng project o outcomes o impact, this is a good recalibration para sa to, di ba? Good works and ministry absolutely matters, but they flow out of a heart that finds Jesus worthy of a wasteful devotion. Diba? Without that, ministry talk can become a cover of other motives, or maybe you have other thing gina-worship. Kung ano to? Nga, like, di siya make sense. Nga naman, imo ni siyang gibuhat, diba? But nalimot ta nga ang heart sa atong worship is atong devotion kang Jesus. Klaro ba siya? So now, mutad ako a question. Ang heart of worship, ang reason why we do ministry, it's not because ang impact nato at ang ato ang kaugalingon atong impact sa others. It's because we are devoted kan Jesus. We worship si Jesus. That's why we can do ministry to others. Kaya to. Without that, it doesn't make sense ang ato ang ginabuhat day-to-day sa ministry. Game. Hope klaro na kay manang things nga ma-realize nato sa simbahan na daghan kayo people ma-stumble or ang preacher na stumble. Maayo kay siya mag-preach, maayo kay siya mag-disciple, maayo kay siya magkanta, maayo kay sila tanan, like sa Hillsong, sa Elevation, maayo kay ilang kanta and all. Then pagkuman after pila ka years, kita na mo, oops, something happened, di ba? Game. So, what's my response to Jesus? So, Jesus answered, leave her alone. She has kept it for the day of my burial. So that means si Mary, gisave niya na sa day sa burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me. So pasabot, it's nice, absolutely nice nga mag-help sa poor. But if your heart is not focused on Jesus, it doesn't really matter. Diba? Klaro siya, diba? Okay, so sa 9 to 11, ako nabasa. Then a large crowd of the Jews learned he was there. They came not only because of Jesus, but also to see Lazarus, the one he had raised from the dead. But the chief priest had decided to kill Lazarus also because he was the reason many of the Jews were deserting them and believing in Jesus. So imagine ang heart sa Pharisees o sa mga religious leader is super callous. It's the same thing sa heart ni Pharaoh, di ba? So nakita na nila nga ang supernatural happened na ang dead ning race. At the same time, dili sila kanahan sa na-happen. Gusto nila pat yun ang miracle. Ano niya? ang significance niya. Bugat ka siya, di ba? Like, it's like Pharaoh, di ba? Grabe ang miracle gipambuhat nila Moses o ni Aaron. But, ang heart is grabe ka hardened. So, dili mao ang setting sa heart. So, triumphal entry. I think si Orwell ako ipabasa na po. So, verse 12 to 15. Wait, nakamute ka gaw. Okay. The next day, the crowd that had come from the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting,
Hosanna, blessed is he who has come in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, "Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt." Uh, to 19, no? Yeah. 19. 16, pila na 16 go. Okay. Oh, lausan na lang sa Yeah. 9. Okay. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things have been done to him. Now, the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting out us nowhere. Look how the whole world has gone after him." Yes. Okay, so back to sa 12. The next day when the large crowd had come to festival. So, kind of interesting, di ba? So, nanay large, the next day, so muna ni ang possible na day 10 sa selection sa Exodus. Kung tanawon mo si Jesus, ning abot siya sa day 6 before the Passover. So, possibility sa 8 to 9 na happened si Mary o Judas. And sa mga Bible scholar, dako possibility nga na-happen ang triumphal entry sa day 10. So, it's kind of more like parallel sa naitabo sa Exodus, diba? Okay. So, that makes the entry more than just a parade. It functions like Jesus being publicly identified and set apart as a true Passover lamb. So, around 12. So, they took a palm branches and went out to meet him. They kept shouting, diba? So, palm. So sa may significance sa palm branches. So ang Greek and Roman culture use a palm branches to celebrate conquerors and athletes who had won their contest. So it's more like ang symbol is victory, di ba? So since they are in Passover week, a festival of liberation from Egypt. So ang spirit ani sa festival or ang atmosphere, ang vibes kumbaga is more time for liberation, di ba? So excited ka sila nga mo na niya time for liberation mo na ang sa Passover nga week. So when the crowd greeted Jesus, so ningon na ni, di ba? Hosanna, blessed is he who come in the name of the Lord, the King of Israel. In short, ang Hosanna nila pasabot, they're reading him as a political or military messiah. So kung unanaon nimo, ang ilahang nasa ilang brain is kind of more ngani. Here is the new David. He will be the king who conquers like David did, where kings on David's throne ride in the chariots and horses, representing might and conquest now against Rome. Kuha na to. Like, kani siyang apart, nag-say sa, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ilang pag-think ka Jesus is the conqueror nga king nga mag-overthrow sa Rome. But nope. Unsa man ang kana malingaw ko ani sa verse 14. So after unsa man yun sa verse 14. Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, "Do not be afraid, daughter Zion. Look, your king is coming, sitting on a donkey's colt." So ang ilaw na is Jesus is a conquering king nga possible na army nga na chariot, di ba? Na like super duper nga like para kan David nga conquering king. So lang na is like murag army, di ba? Ay overthrow na gyud na to ang Rome, ana. But si Jesus nakakita og donkey, di ba? So kind of like super opposite sa ilang thinking, di ba? Na may donkey na ni, so sakay ko sa donkey and then he sat on it.
kita niyo ang interesting na take ni Jesus. Kind of more like the way siya mag-ask of question, karon is the way siya nag-act, di ba? Like mo na expectation pero reality is different. Right siya og donkey. So sa 15, do not be afraid, daughter of Zion. Look, your king is coming, sitting on a donkey's colt. So kind of interesting. So si John is intentionally pointing back to Zechariah 9:9, a righteous king bringing salvation, coming in peace and humility rather than on a war horse. So, basahan na to sa 9:9 sa Zechariah. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout in triumph, daughter Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is a righteous and victorious, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Now, this is the moment na a prophecy is, one of the prophecy is na fulfilled. So, ang Old Testament prophecy is na fulfilled aning a moment si Jesus nag-ride og donkey. That means, kung basahon pa nato sa 17 to 18, let's say 16 na lang. His disciple did not understand these things at first. However, when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and that they had done these things to him. Meanwhile, the crowd which had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to testify. Importante na. They continued to testify. This is also why the crowd met him, because they heard he had done this sign. Then the Pharisees said to one another, "You see, you've accomplished nothing. Look, the world has gone for him." Couple of things nga highlight ito aning a moment is ang crowd nag-continue to testify. Ang crowd met him because they heard he had done the signs sa Lazarus nga resurrection. So you have witness loudly testifying a resurrection sign. You naka-new crowd streaming out to meet him, to meet si Jesus, precisely because of that sign. All of this happens on the day nga he's entering Jerusalem on a donkey and gihailed siya nga Hosanna and King of Israel at the same time. So how does this relate sa Exodus? So diba sa Exodus 12 to 3 to 6, on the 10th of Nisan, the lamb is selected and brought into the household. Over several days, it is present and effectively examined. So examined siya sa community, diba? It's the same thing na happened kay Jesus, diba? Like kinsa man ni siya. Like kinsa to siya ang nag-perform sa miracle sa kang Exodus. So gusto nila i-examine si Jesus. How does this relate to the whole book of John? So si John the Baptist, diba? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So how does this relate to the chapter? So 12 to 19, on the day that fits with Nisan, 10th day sa Nisan, Jesus entered Jerusalem and publicly acclaimed as king, with the crowds drawn by Lazarus' sign. That means tanan things nga nagpoint sa Exodus nga current covenant, mo ilang gina-practice, Old Testament prophecies, or Exodus dili ni current covenant, and this is like katong sa promise, diba? Na dili sila mamatay basta na blood, diba? Ang sacrificial blood. Then the Old Testament nga prophecy is going to Jesus ani nga time, exact moment, and then the crowd continues to testify. Crowd met him because kang Lazarus nga resurrection, and si John the Baptist ningon, behold, the Lamb of God takes away the sins of the world. Jesus at this point, kani nga time, is being selected as the Lamb of God. So karon nga time, kani nga point sa karon nga day, kani nga day is mo ang day nga si Jesus na select. Nag-echo ka din. Yeah, I think, okay, Pites, ayos. Yeah, so sa day 10, na select si
Jesus as a Lamb of God. So, anong relevant siya? Unsa tanaw ninyo anong relevant siya nga na-select siya? And then, unsa may relevant siya sa Exodus 12? Like, parallel siya, di ba? Nga the things gonna happen sa Old Testament is kind of more like reflections sa things nga ma-happen sa time ni Jesus. So, that means ang Old Testament is very significant, the same weight kaysa sa New Testament. And the New Testament is the same weight sa Old Testament. So it's more like one story. Walay anything na, Old Testament man na sila. Oh, kami kay New Testament, kampol lami, di ba? Nope. The whole Bible is one love story nga si God gihatag niya ang solution, which is si Jesus, para kita mo balik sa Father, di ba? So mo na always na to i-remember. Kay dagan things karon na always ginaingon, New Testament raman me a believer. Old Testament na other nga sa Jews, diba? Old Testament ra sila. But nope, as a follower ni Christ, where it's always one ang story. Okay, so nakoy question sa ato reflection lang. Is a worship, is Jesus worthy of wasteful devotion? Di ba ano si Judas, wasteful kayo ang oil. So, wasteful devotion in your life or only efficient ministry? Diba? So, kingship, are you following the humble king on a donkey or demanding a war horse Messiah? So, witness, like the Lazarus crowd, are you still testifying to what Jesus has done? And then a Passover, have you received the Lamb of God selected or only admired the parade? So, muna importante nga mga question. And sa atong life mismo, di ba? So, yeah, Daniel tama. It's kind of interesting siya. All the way na ni sa crucifixion. Kani siya nga timeline sa Old Testament, sa Passover, is technically, it's the same timeline sa kung Jesus. So, sa day 14, mo ang mas slain si Jesus. It's the same sa Exodus. Right. Na may na-realize or na may anything na gusto i-add, and also na may reflection, like i-add aning reflection. So may gusto mag-share? Ako. Sige, si Orwell sa... Na-amaze ako sa kanang parallelism bitaw. Like ever since katong katubang sa part nga kang Moses, then hanto din sa katong kaning sa sa kaning ang events bitaw kay parallel na siya, then nisigo ra day gyapon sa antud sa katong 14th day of so mo lang na ko na ako naman. Actually, same ra kay Orwell. Pero salamat din kay karon na-realize na ko baka to imong giingon bitaw nga some congregation or religions, 'di ba, only base their faith on what happened in the Old Testament, 'di ba? Pero wala, it's one and the same Bible. You know, the Old and New Testament are in one Bible. So, kuan gid siya kanang naka-weave through siya ba? Dili pwede nga one over the other siya, 'di ba? So, salamat Dens for making us realize that, and kana na mas na-appreciate nako ang kuan kaning story more. Oo. Short ra man siya, 'di ba, nga kani nga chapter ba kay short ra kaayo siya, pero murag jam-packed bitaw siya of things to learn, the humility of the Lord, 'di ba, kaning donkey di ay mo dito siya ang pasabot inana gani. So wala, salamat ko sa imo Dance for breaking it, the study bitaw, for us to really understand and appreciate the word more. Oo. Wala to. Yeah, praise God. And praise God po na kay I think ang Holy Spirit yun ang kung wala ang Holy Spirit, I don't think makasabot ko sa things nga gina-discuss ko. Kasi grabe kayo siya di ba? Naka-weave through siya ba?
So it's like a one goodness beautiful story, diba? The amazing thing actually pud is dili lang ang old ug new, kundi pud ang revelation, diba? Well, New Testament mo pud ang revelation, but sa future. So the things nga ginahope sa Israelites na ang coming nga Messiah is ang king or military nga king. So future si Jesus dili na siya ang humble nga nagride sa donkey kundi a judge, so and a warrior, di ba? So ang kanang mangilingig na balibo kay by the time nga moabot siya dili na siya magdala og dili na siya similar ani nga humble nga posture kundi Jesus nga king. So that's why nasa Revelation every knee will bow, diba? Every tribe and tongue will profess that Jesus is Lord because ang iyahang intensity niya dili na siya katong Jesus nga mugo sa cross and sacrifice sa lamb, but king na gyud siya. So gabi gyud ang intensity. So mo na nga tanan mubaw. So kita mo lang ka lang sa salida or sa anime, kung kita mo mga anime or cartoon, sana nga pagabot sa king mubaw gyud tanan. Nga na yung intensity kumbaga sa Revelation. So ang uban kuha na to nga disregard, okay, king ra siya, diba? Yeah, pagabot niya king and judge. Dili like ang intensity niya maskin pa og unsa ka na I fear, and also at the same time na I honor and respect na king siya, and then ma-force kang mubaw. Yan na ayahang intensity niya. So kind of amazing. Amazing good si Jesus, no? First niya abot is grabe ka humility ba. Yeah. So the reason why ako nagingon is the rest kaninga verses from 20 padulong sa somewhere dani sa 50, ma-mention na to na a little bit sa future, and also weave through na to ang chapter naman ko sa ko sa John. Weave through na to chapter 10 katong shepherd bitaw, ang shepherd na analogy, same time ato i-connect na ni sa the rest sa chapter. Okay. Fights, wala na ko anything gusto niyo i-add. Kung na may gusto i-add, now is the time. Ayun, nice po tong thought bitaw tong about sa wasteful devotion nga. Then ma-remind lang ko ba sa bitong purpose of volunteering sa sa church kay pag kung ano po mo wasteful po siya, like mo gasto pa og kuan ana, then ma-realize mo pa mo na siya nga atong gibuhat mag naka-kuan magukuan nga mura siya og kana bitong na kay friend nga nitawag sa mo at 2 a.m. then gaulan, then kanang magpa-rescue kana flat ang tire somewhere, then kung close gid mo nga amigo adto mo, then wasteful siya ba kay pwede pa magkang matulog balik or ano. So mga ginana lang pero may akong mononan bitaw every time or mo volunteer og kuan kay na part yun nga kanang wasteful siya pero worth it gyapon. Yeah. The kaninga part is na remember na ko karon lang na isa ka ministry nga naghandle sa mga poor o sa mga street kids. And then na isa ka pastor nga devoted ka siya kan Jesus na bala ang expense mahurot basta lang mapadulong sa poor, but ang katong mga join sa ministry closer close sila relationship kan Jesus, and then dahil isa nga niabot sa ministry nga gusto niya dili kayo sayang ang kwarta and gabi kayo ka pastar kumbaga kay para normal ang distribution maigo ang tanan kumbaga. And then at the end of the day is
nawala ang pastor, then kato siya ang nag-take over. Then how many years after a ministry, nawala. Di ba? Instead of ang devotion kay Jesus, ang main reason nga nag-ministry ka, tungod kay wala na siya, ang imong fire, di ba? Imong light, kumbaga, walay source, which is supposedly si Jesus. Then, nawala lang, na-fade lang. So, yeah. Kaya pa ko kayo naman ang story. Which is, tinood na siya ang story, ha? Dili na siya but lang. So. But, yeah. Ayos. Okay. Any prayer request? Ako sa stop pa to recording. Pero if ipakuha ng kuan go, ka magpadala bitaw then na icon kanang iya murag lahi pa akong harta ng kanabitaw na padala og kwarta para na icon. Usually murag kanawa ko'y kuan like experience, so story for another time. Kuan lang kanang murag mas kuanan ko adtong kanabitong kamigid mo. Like nami mo ang ano, then mo go for missions pero kami lang mo spend kanabitong murag ang dalan lang kay resource lang like food and kay yeah lingaw po ang kuan kaning unsay tawag gani mag missions. Sabi na better siguro to kung like nabi to makuha nga kanang doktor ana medical missions na mas daghan dani nga tao. Pero kanang usually mga supportive nga ministry like mo send lang og kuan napakoy issues with those. Yeah. Well, you can't believe na like especially nga makabalo mga tao nga example nakasagawas mga yan na daghan kayo mga missionary mag-asa ko nakay support na may nga training and all and which is nice kung muna kay extra ng kwarta, but it's nice pud kung i-prompt ka sa Ginoo nga no. No, Aspen. Okay lang mo say no. Okay lang mo say no. Sanang Yeah. mana. Ayaw mo mga Kuan man na siya, Dance, kanang inana ba kanang sa giving ana is you have to really test the soil also, right? Like, you know, not all kumbaga not all doors that kumbaga give you the chance to give are actually good. Murag inana bitaw. Basta nay nag-ingon nga Pastor Ana ha sa unang kanang daghan man gid na sila good, 'di ba? Pero you have to really see bitaw nga padulong gyud siya sa insakto kanang inana gani. Yeah, Oo. maskin pa og ang things nga padulong insakto, but God loves a cheerful giver, di ba? It's always your heart dayon, oo. So if si God ningon sa mga not this time, kay like example sa amo as a family na yearly budget, di ba? So na yearly budget, giampuan nimo na nga budget and everything. And then ningon nga, hey, nami mission na if si God wala na props sa buha nga muhatag ka, then of course, di ba? I-pray ito di mo nga budget and money ang set nimo. Then he'll say, oh sorry, wala ko budget na mo family na mo niya mong giplanuhan. But if ko si God nag-prompt sa mo nga muhatag ka, then mo na nga time nga God loves a cheerful giver. So depende yun sa heart. So pwede ka mo say no, pwede ka mo yun yes. But again, ang gihatag sa ni God sa tuwa sa atong talent is a good, faithful nga steward, diba? Steward sa atong gift. So as a good and faithful nga steward sa gift or sa imong talent, you should know which one ang dili or which one pud ang okay. Diba? I hope klaro siya. So